बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। आज और कल मैं व्लॉग सारा दिन नहीं कर सका। कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात भी होती हैं, कुछ बच्चों के साथ आना जाना भी होता है, और बच्चे भी घर बैठ बैठ के बोर हो जाते हैं, तो उन्हें भी आपको वक्त देना पड़ता है। तो कुछ उस मसरूफियत में घिरा रहा मामलात जो हैं वो आपको पता है आजकल रेड हॉट हैं। डेवलपमेंट्स जो हैं एक दूसरे के बाद होती हैं, और डेवलपमेंट्स भी वो जिनका ताल्लुक खित्ते से भी है, जिनका ताल्लुक ज़ाहिर बात है हमारे मुल्क से भी है, और सियासत से भी है। लेकिन जो डेवलपमेंट्स मैं देखता रहा हूँ, फॉलो करता रहा हूँ, तकलीफ़ इस चीज़ की होती है कि हम हर चीज़ को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई मजाक हो रहा हो। बलूचिस्तान के हालात मैं मॉनिटर करता रहा, गाहे बगाहे देखता रहा। जो पिछले 48 घंटे में हड़बौंग मचा हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, वो आप लोगों ने भी गाहे बगाहे कुछ ना कुछ उस हवाले से सुना होगा। और हमारे मीडिया में तो वैसे आम तौर पर बलूचिस्तान की सियासत के ऊपर, बलूचिस्तान की खबरों के ऊपर मेन टेलीविज़न चैनल्स जो है उनको ऐसा महसूस होता है कि अगर हमने खुल खुला के कोई बात की तो आज ही हमारा चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए आपको डेवलपमेंट्स के अंदर वो रब्त नज़र नहीं आता, वो इंफॉर्मेशन का फ़्लो आपको नहीं मिलता। तो कुछ गुजारिशात जो हैं मारंग बलोच के हवाले से, और जो लाशों के ऊपर मामलात संगीन नौयत इख्तियार कर गए और हुकूमत की कारकर्दगी उसके ऊपर, उसके हवाले से गुजारिश करने, और साथ साथ अली अमीन गंडापुर साहब और अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुछ मामलात हो रहे हैं, और जो अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं मुल्ला अखुंज़ादा साहब से उनकी मुलाकात के हवाले से, वो कुछ गुजारिशात, और आज उन्होंने मीडिया पर्सन्स की प्रेजेंस के अंदर चंद बातें और की हैं। और साथ साथ जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा को जो है उन्होंने आम तौर पर उनका टारगेट जो होता है वो मरीम नवाज़ साहिबा होती हैं। तो हम जो है अपनी कारकर्दगी के अलावा दूसरों की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं, और ये खाली एक यकतरफा नहीं है। ज़ाहिरी बात है ये दो तरफा मामला है, उधर से भी तीर बरसाए जाते हैं, इधर से भी तीर बरसाए जाते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान के हवाले से मामलात हैं, मैं उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा बाद में ज़िक्र करता हूँ। लेकिन पहले जो बलूचिस्तान के हालात, जो जिस तरह कहते हैं ना जी, टेंटर होक्स के ऊपर चीज़ें और मामलात ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। एपीसी बुला ली गई है इस तमाम मामले के ऊपर। तो पहले जो होता रहा है सारा कुछ, जो शटर डाउन स्ट्राइक दी गई बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से, मारंग बलोच साहिबा की तरफ से, उसका सारा का सारा जो दारोमदार था वो ये था कि हुकूमत की तरफ से 13 लाशें जो हैं उनको दफना दिया गया, और उनको दफनाने से पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन बलोच यकजहती कमेटी के कहने के हवाले से नहीं हुई। और एक तासुर था उनके अंदर, जिसके बारे में मारंग बलोच साहिबा खुद कहती हैं कि जी जो मिसिंग पर्सनस के प्यारे हैं, लापता अफराद के प्यारे हैं, वो चाहते थे कि वो देखना चाहते थे कि ये उनके अंदर लोग तो नहीं हैं, हुकूमत जो है वो इस तरह करती है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ये इम्प्रेशन कैसे क्रिएट हुआ जब हुकूमत कह रही है कि ये दहशतगर्दों की लाशें हैं या उन लोगों की लाशें हैं जो ट्रेन के ऊपर हमला आवर हुए, जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला आवर हुए। कुछ हुकूमत की तरफ से जो मामलात कंडक्ट करने के मामलात हैं, वो बलूचिस्तान के हवाले से भी, उमूमी तौर पर भी, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर भी, वो उसको एक बंद डब्बे के अंदर रख के करना चाहते हैं, एक चादर लपेट के उसके ऊपर करना चाहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि अब वक्त रहा है कि आप मामलात को, रियासत के मामलात को, हुकूमत के मामलात को, और ये रियासत हो या हुकूमत हो, ये मामलात लोगों के मामलात ही हैं। और अगर आप लोगों के मामलात लोगों से छुपाएंगे तो फिर गलत फहमियाँ पैदा होंगी। ऐसी कौन सी सीक्रेट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो आप दफना रहे थे, जिसके ऊपर आप उसको बता नहीं सकते थे, या उसके ऊपर आप आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा सकते थे, अगर ऐसा ही मामला रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तशवीश पाई जा रही थी तो लोगों को एतमाद में लिया जा सकता था, लोगों से बातचीत की जा सकती थी। इस हुकूमत को आदत हो चुकी है
کہ ڈنڈا چلاؤ، یہ لوگ ڈنڈا سمجھتے ہیں، ان کو ڈنڈا دکھاؤ، یہ لوگ ڈنڈے کی آواز سے خوف زدہ ہیں. تو معاملات کچھ ایسے پچھلے دنوں کے اندر ہوئے ہیں کہ اب ڈنڈے کا خوف جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. کتنی دیر ٹھک 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 ڈنڈا چلاتے رہیں گے آپ، اور لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ اس سے ہو کے آپ کی بات مانتے رہیں گے. اس کی ایک عام مثال، اچھی مثال مارنگ بلوچ صاحبہ یا بلوچ یکجہتی کمیٹی خود ہے، جس کی پاپولیرٹی لوگوں کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک کال دیتے ہیں تو بلوچستان سارا بند ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر کچھ چند جگہوں کے اوپر کھلتا ہے بعد میں، اور کمپلیٹ شٹر ڈاؤن، مکمل شٹر ڈاؤن سٹرائک ہوتی ہے. تو آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کی فیلنگز ہیں، جو لوگوں کے جذبات ہیں، وہ کیا ہیں. اور آپ کی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی ایک ویکیوم کے اندر تو کام نہیں کر سکتی ہے. اگر لوگوں کی امنگوں کے مطابق آپ کام نہیں کر رہے تو آپ کس خلا کے اندر رہ رہے ہیں، کس یونیورس کے اندر رہ رہے ہیں، کس مدار کے اندر آپ گھوم رہے ہیں، آپ کو اس بات کا تعین کرنا پڑے گا. تو جو آل پارٹیز کانفرنس بلوچستان نیشنل پارٹی کی طرف سے بلائی جا رہی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، تمام سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پلیٹ فارم کے لے کے اوپر آ رہے ہیں. تو آپ اس کو موقع غنیمت جانیں اور اس موقع کو آپ دونوں ہاتھوں سے گریب کریں. کیونکہ وزیر اعظم صاحب بھی جب بلوچستان گئے تھے جعفر ایکسپریس کے واقعے کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، آپ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں، نہ کہ آپ پولیس سے ڈنڈے سے آپ پر ٹھکائی کروائیں اور اس کے اندر بھی لوگوں کی جانیں چلی جائیں. یہ غلط ہے. آپ کو کھلے دل سے ان کی بات سننی پڑے گی، اور آپ کو کھلے دل سے جب آپ کسی کی بات سنتے ہیں کھلے دل سے، تو پھر آپ کے پاس بہت سارا موقع ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی بات سنا سکیں. تو یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، جو مسخ شدہ لاشوں کا معاملہ ہے، جو عمومی طور پر گیپس ہیں آپ کے اندر، یہ موقع ان کو فل کرنے کا بھی ہے، unless you have lots of skeletons in your closets. تو اگر آپ بہت زیادہ آپ کے بھی مردے آپ نے دفن کیے ہوئے ہیں اپنی کلوزٹ کے اندر، تو یہ بھی وقت ہے کہ آپ بھی باری باری کر کے اعتراف کریں اور کھلے دل سے بات کریں، اور یہ غنیمت جانیں کہ اس معاملے کے اندر ابھی تک جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ پولیٹیکل پروسیس کی بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، آئیں ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں. یہ آپ کے حکومت کے خلاف ایک نیرو مائنورٹی کے خلاف جو حکومت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اس کو تو لالے پڑیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر، لیکن عمومی طور پر صوبے کے لیے بہت اچھا ہے. آپ اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، پولیٹیکل پروسیس کو ریوائیو کریں. اگر آپ نے دہشت گردی بھی کاؤنٹر کرنی ہے تو آپ نے لوگوں تک جانا ہے، آپ کو ریوائیول اس کا چاہیے. تو سیز دس اپرچونٹی پلیز. دوسرا، گنڈا پور صاحب فرما رہے تھے، کیونکہ میں نے کل بھی بات نہیں کی، تو اس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ مجھے اجازت دیں میں ملا اخنزادہ کے ساتھ جا کے، طالبان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں گا. اچھا جی، میں تو حیران پریشان رہ گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہیبت اللہ اخنزادہ کے ساتھ جا کے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے 12 گھنٹے کے اندر. تو دوسری جو وہ باتیں ہمیں سنا رہے تھے، آج جو ہم نے باتیں سنی ہیں اس کے اندر کچھ بات کرنے کا حوصلہ، طریقہ کار، جس طرح بلوچستان کے معاملے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کوئی طریقہ کار کو پروسیس، کوئی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے آج دھمکی سے انہوں نے اپنی بات شروع کی. انہوں نے کہا جی کہ وہ افغانستان دیکھے نہ ذرا، وہ تو پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے جنگ لڑتے آ رہے ہیں، اور ان کی 2 نسلیں جو ہیں جنگوں میں پیدا ہو گئی ہیں، اور آپ ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے اس لیے بات کریں. بات صرف اس لیے نہیں کرنی ہے کہ ہم ان سے جنگ نہیں لڑ سکتے اور ہم ان سے بات کریں، بات ہم نے اس لیے کرنی ہے کہ ہم اس خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، آشتی چاہتے ہیں، پراسپیرٹی چاہتے ہیں، اکنامک ریوائیول چاہتے ہیں. ہم اس لیے بات کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ ایک حکومت ہمیں یہ کہہ رہی ہوگی خیبر پختونخوا کی کہ جی ان کے پاس بہت بڑا ڈنڈا ہے اور ہمارے پاس ڈنڈا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ ویسے ہی اشتعال دلانے والی بات ہے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ اتنی دہائیوں سے جو ہے آپ لڑتے آ رہے ہیں، تو لڑتے تو ہم بھی بہت دہائیوں سے آ رہے ہیں، اور ایک جگہ نہیں لڑتے ہوئے آ رہے، ہم تو 2 3 فرنٹس کے اوپر لڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو جو ہماری جو ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ فوج ہے،
ज्यादा डिसिप्लिन फौज है, तो ये मत हमें सुनाइए, हमें नहीं अच्छी लगती हैं आपकी ये बातें, उनके पास बहुत बड़ा डंडा होगा, आप डरते होंगे उस डंडे से जिसकी वजह से आप भत्ते देते हैं उनको, जिनको आप भत्ते देते हैं वो आपसे डरते हो, आप उनसे डरते होंगे, हमें इसका ये हमें मत डराइए। बात करने का तरीका होता है, आप उनसे कहिए कि हमारे लोग भी अमन चाहते हैं, वो भी अमन चाहते हैं, लड़ाई से फायदा नहीं होगा। और लड़ाई कर कौन रहा है? मैं तो हैरान परेशान हूं, इधर तो तोरखम बॉर्डर खुला हुआ है, उधर सादिक साहब जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव है अफगानिस्तान के अंदर गए हुए हैं और वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करके वो दोबारा आज उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी हमें इनसे बातचीत करनी है और मेरी अच्छी उनके साथ मुलाकात हुई है और हम इसको फॉरवर्ड लेकर जाना चाहते हैं। तो कौन कह रहे हैं कि जंग करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हम? हाँ, सूबे के अंदर ऑपरेशन की बात हो रही है, जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो बैठे हुए हैं कि जी नहीं, हम ऑपरेशन नहीं करने देंगे, जो ये जो ठीक है आप कहें ये बात, लेकिन हमें डराएं मत। तरीकाकार बात करने का अगेन मैं कहूंगा कि आपको ठीक करना पड़ेगा, वो चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध हो। तो ये कुछ गुजारिशात थी जो मुझे बहुत ज्यादा कह रही थी कि उठो और अब निकलो और ये बात करो और लोगों से इस हवाले से गुफ्तगू करो। तो आप अपनी एक गुजारिश ये है कि अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए, कमेंट किया कीजिए, तस्हीह किया कीजिए, हमें अच्छा लगता है। और अगर कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं एडवांस में, लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि ज़रूर इसके ऊपर अपनी हमें राय दीजिए दें। और दूसरी गुजारिश ये है कि अगर आप, मैं देखता हूं अपने चैनल्स के एनालिटिक्स वगैरह, तो एक वास्ट मेजॉरिटी लोगों की जो है वो नए लोगों की है जो चैनल्स को देखते हैं, और वो तकरीबन 90% के करीब जो लोग हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उनसे गुजारिश है आप सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें, क्योंकि दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। मैं किसी चैनल के साथ नथी होकर बात नहीं करता हूं, मैं किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रेजेंट नहीं करता हूं, अपनी दानिस्त के मुताबिक, अपनी अकल के मुताबिक बात ज़रूर करता हूं, और मैं अकले कुल नहीं, इसलिए आपसे कहता हूं कि मेरी रहनुमाई भी कीजिए। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।